खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक खुदावंद फिर समझी हो। का 13वां बाब 22वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। उन दिनों में यीशु यरूशलेम को जाते हुए शहर शहर और गांव गांव जाकर तालीम देता था, और किसी ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा कि जान फिशानी करो कि तुम तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बथेरे कोशिश करेंगे कि दाखिल हों, मगर हो न सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका हो तो तुम बाहर खड़े होकर यूं कहते हुए दरवाजा खटखटाना शुरू करोगे कि ऐ खुदावंद, हमारे लिए खोल दे। और वो जवाब देकर तुमसे कहेगा कि मैं तुमको नहीं पहचानता, तुम कहां के हो। तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे हुजूर में खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में तालीम दी। लेकिन वो तुमसे कहेगा, मैं तुमको नहीं पहचानता, तुम कहां के हो। उसे, ऐ सारे बदकरदारों, मेरे पास से दूर हो जाओ, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। जब इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे, और मशरक, मगरब, शमाल, जनूब से लोग आकर खुदा की बादशाही की जियाफत में शरीक होंगे। और देखो, बाज आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे, और बाज अव्वल हैं जो आखिर होंगे। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाएं। उसी खुदावंद लिखा है, यरूशलेम को जाते हुए शहर शहर गांव गांव तालीम देता फिरा। जिस मिशन के लिए, जिस मकसद के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो बाप की मर्जी को पूरा करते हैं, बचा लाते हैं। उनका उठना बैठना, बोलना चालना, खाना पीना, सब कुछ खुदा की मर्जी है। मेरा खाना ये है कि मैं बाप की मर्जी को बचा लाऊं, पूरा करूं। आज खुदावंद यीशु मसीह से पूछा जाता है कि क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? यीशु की तालीम सुनकर बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए। जब बहुत सारे छोड़कर चले गए तो यीशु ने शागिर्दों से मुखातब होकर कहने लगे, क्या तुम भी मुझे छोड़ जाना चाहते हो? उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद, हम कहां जाएं? ऐ उस्ताद, हम कहां जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। यीशु की जो तालीम है वो मकसद हासिल करने के लिए है, खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए है, खुदा के पास हमेशा रहने के लिए है, पाकीज़ा जिंदगी बसर करने के लिए है, जहां पर फिर ना गुनाह होता है, ना रोना, ना चलाना, ना हो पुकार, बल्कि खुदा की हजूरी, खुदा की रफाकत में। तो जब यीशु की तालीम को सुना तो किसी ने पूछा, क्या खुदावंद, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? सवाल किया है। अब जवाब क्या मिला है? जान फिशानी करो, तगोदो करो, जदोजहद करो, हर वक्त कोशिश करते रहो।
इसके लिए, खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए। और खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लिए जो दरवाजा है वो कौन सा है? जी, खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह दरवाजा है, जो फरमाते हैं दरवाजा मैं हूं, ताक मैं हूं। अब हम दो तरह रास्ते देखते हैं, दो दरवाजे देखते हैं, दो राहें देखते हैं। यीशु की तालीम में ये बहुत वाज़ेह बातें बयान की गई हैं। वो हमें दोनों रास्ते बताते हैं, उनका पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है जी, अच्छी राह भी बताते हैं और उसका मद्देमुकाबल भी। तो चूज हमने करना है, फैसला हमने करना है, इंतखाब हमने करना है कि हमने कौन सी राह पर चलना है, जिंदगी की राह पर या मौत की राह पर, खुदा की राह पर या शैतान की राह पर। हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं या हमेशा की मौत? क्या हम नेकी का रास्ता चुनना चाहते हैं या बदी का? तो जरा निजात की तारीख पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि खुदा ने मशरक में अदन लगाया, बाग लगाया, बागे अदन। और क्या हुक्म दिया इंसान को कि हर चीज का, हर दरख्त के फल तुम खा सकते हो, हर दरख्त का फल तुम खा सकते हो, लेकिन इस नेको बद की पहचान के दरख्त को न खाना। आजादी दी है, लेकिन साथ असूल ज़वाबत भी बता दी, हदायत भी दे दी है, हुक्म भी दे दिया है, शर्त भी रख दी है, फराइज भी दे दिए हैं कि ये तुम हर चीज का, हर दरख्त का फल खा सकते हो, लेकिन इसका फल ना खाना। हमने पिछले इतवार जश्न आजादी मनाई। आजादी बहुत अच्छी चीज है। आजाद मर्जी से खुदा की इबादत कर सकता है। और इस दिन हमने देखा कि पाकिस्तान हासिल करने का मकसद क्या था। आज वो मकसद पूरा नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि आजाद होने के बाद जो आजादी चाहते थे, इंसान जैसी आजादी चाहता है, जो लीडर चाहते थे, वो आजादी नहीं मिली। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना वो आजादी नहीं मिली। आपने देखा यूट्यूब पर, गूगल पर, टिकटॉक कितने बने हुए हैं। हर बंदा इस आजादी जो लोग करते हैं, उस दिन जो किरदार और रवैया रखते हैं, लोगों को तंग करते हैं, तो तंग होकर जो बुजुर्ग हैं, वालिदैन हैं, लोग तंग पड़ जाते हैं तो कहते हैं ऐ कि आजादी है। हालांकि सही लफ्जों में ऐ कि आजादी है। लोग क्या है, इंसान ही थे चाहता है, खुदा नहीं ऐसा चाहता। खुदा ने जो आजादी दी है उसका मकसद है। और जो हमारे यहाँ आजादी है वो दूसरों को तंग करना है। आजाद मर्जी, मैं जो मर्जी करा, जंगल का कानून है। खुदा ने आजादी दी है और आजादी के साथ फराइज भी है, हकूक हैं, फराइज भी हैं। तो खुदा ने हर चीज के, हर दरख्त का फल खाने को दिया, लेकिन कहा कि इस दरख्त का फल आजादी दी है। और फिर हम कई दफा देखते हैं कि जब इंसान के दुखों को, मुसीबतों को देखते हैं जो उस गुनाह की वजह से आई है, मौत को देखते हैं जो गुनाह की वजह से आई, गुनाह की मजदूरी मौत है, तो फिर हम ख्याल करते हैं कि खुदा आदम और हवा दा हाथ ही फाड़ लेता। यदि हाथ फाड़ लेता तो फिर आजादी नहीं, फिर भी इंसान ने आना, खुदा ने आजादी केड़ी दी? उसने आजादी दी है। और साथ देखिए भाई, जब खुदा ने इंसान को बनाया है तो अपनी सूरत पर बनाया है, अपनी मानद बनाया है। खुदा आजाद है, उसने हमें भी आजाद रखा है। तो आजादी के साथ साथ फराइज भी है। हमें क्या करना है बताया गया है कि यानी कि ये रूहानी कवायद और ज़वाबत है।
दूसरा मतलब तंग दरवाजा। अब यहां पर हम देखते हैं एक वो दरख्त है, यीशु की स्लीब लकड़ी से बनी थी या किसी और चीज से? लकड़ी से, शाबाश। ये लकड़ी भी देख लें तंग दरवाजा है। अपनी स्लीप उठाओ और मेरे पीछे बोले। ये लकड़ी भी उस लकड़ी की तरफ इशारा करते हैं। एक लकड़ी वो थी जिससे दुनिया में गुनाह ने दखल पाया, और एक वो जिंदगी है जिससे दुनिया में हमेशा की जिंदगी ने दखल पाया। वहां पर भी दो दरवाजे, दो दरख्त थे, एक नेकोबत का और एक हयात का दरख्त, शजरे हयात। और वो शजरे हयात कौन है? यीशु। तो यीशु जब कहता है मैं ताक हूं, इसका मतलब है वो हमें ये रिमाइंडर देना चाहता है हमेशा की जिंदगी के दरख्त का। दरवाजा मैं हूं, ताक मैं हूं। तो वो जो बाग लगाया था उसकी तरफ भी इशारा है कि हमने कौन सा फल खाना है, कौन सा फल जिंदगी का फल है और कौन सा हमेशा की मौत का फल है। हम किस दरवाजे से दाखिल होना चाहते हैं? दरवाजा तक लकड़ी का बनता है। यीशु कहते हैं कि मैं दरवाजा हूं। हमारी तवज्जो उस तरह डलवाता है कि हमेशा की जिंदगी का दरख्त जो है, शजरे हयात जो है, वो यीशु है। जो मेरा बदन खाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। ठीक है, तो ये भी हमें याद दिलाता है कि हमने कौन से दरख्त का फल खाना है, किस दरवाजे से दाखिल होना है, तंग दरवाजे से या कशादा दरवाजे से। तंग दरवाजे से दाखिल होने वाले बहुत कम है और बड़े वसी दरवाजे से दाखिल होने वाले बहुत सारे हैं। निजात का रास्ता, यीशु निजात का रास्ता, वसीला। यूहन्ना के इंजील 14वें बाब में लिखा है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर तुम बाप के पास। वसीला कौन है? दरवाजा जो है एक जरिया है, वसीला है। यीशु दरवाजा, मैं दरवाजा हूं। तो जो यीशु जो दरवाजा है उससे दाखिल होगा वो बाप तक जाएगा, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, वो निजात पाएगा, वो खुदा की बादशाह में शामिल होगा। अब साथ साथ वो उधर बहाने भी, वो तसल्लियां, तिफल तसल्लियां भी जो हम अपने आप को देते रहते हैं, ठीक है, वो अकड़पन, वो तकब्बर, वो गरूर भी आज की तिलावत है इंजील मुकद्दस में हमें बताया गया है कि अगर हम कहें कि हमने पहले यीशु को कबूल किया और उसकी राह पर नहीं चलता, वो भी गलती पर है। उस दिन बथेरे कहेंगे, ऐ खुदावंद हमने तेरे साथ खाया पिया, दस्तरखान पर शामिल हुए, हमने तेरे पाक बदन को हासिल किया, हमने तेरी ज़ियाफत में शरीक होते रहे, हमने तेरा कलाम सुना, तूने हमारे बाजारों में तालीम दी। और उस दिन यीशु क्या कहेगा, खुदा क्या कहेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता, नहीं पहचानता। तो आज वक्त है हम उसे जाने और पहचाने, फिर वो हमें भी जाने पहचानेगा। वो कहता है तुम मेरा इनकार करोगे तो मैं बाप के आगे तुम्हारा इनकार करूंगा। बेशक हम इधर पाकशाकत में शिरकत करते हैं, क्या हमने तैयारी के साथ यीशु को हासिल किया है? क्या हम खुदा का कलाम सुनते हैं, तैयारी के साथ सुनते हैं? तो उस दिन ये सारी बातें जो है हम यीशु के दस्तरखान पर आते हैं, क्या हम नालायक तौर पर उसे हासिल करते हैं या लायक तौर पर? क्या हम खुदा के दस्तरखान से खाते हैं, उसके शरीक होते हैं, या शयातीन के दस्तरखान के शरीक होते हैं? यही जिंदगी जो है फैसला कर देती है आइंदा क्या होगा। अगर हम खुदा की राह पर हैं, ठीक है, तो हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बनेंगे। और वो तंग दरवाजा है, ठीक है, वायदो जवाबत है उसमें से दाखिल होने के लिए। यीशु तंग दरवाजा है।
اب ذہن میں یہ بات آتی ہے خدا تو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ تو بہت بڑا ہے، وہ دروازہ کیسے تنگ ہو سکتا ہے؟ وہ تنگ اس لیے ہے کیونکہ ہم ہر چیز کے ساتھ، اپنی نیکی اور بدی کے ساتھ، جو کچھ ہمارا ہے اس کے ساتھ اس میں سے داخل ہونا چاہتے ہیں، دنیاوی چیزوں کے ساتھ اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ جیسا آج کے انجیل مقدس میں لکھا، بہت کوشش کریں گے، بتھیرے کوشش کریں گے کہ اس میں سے داخل ہوں، لیکن ہو نہیں سکیں گے۔ پہلے ہم نے دیکھی دو راہیں، نیکی اور بدی کی راہ، زندگی اور موت کی راہ، خدا اور شیطان کی راہ۔ جو راہ دروازہ فردوس کی طرف جاتا ہے، اور ایک وہ راہ ہے، دروازہ ہے جو موت کی طرف جاتا ہے، دوزخ کی طرف جاتا ہے۔ ہم نے کس راہ پر چلنا ہے؟ اور پھر دوسری ونڈ کہ جڑا تنگ دروازہ نیک راہ پہ بھی آ گیا ہوئے، اس سے کوشش کرتا ہے داخل ہونے کی، بتھیرے کوشش کریں گے لیکن داخل نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ خدا میں بھی آگے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم نے وہ پرانی زندگی، پرانی انسانیت کو نہیں چھوڑا، گناہ آلودہ زندگی کو نہیں چھوڑا۔ دیکھے تنگ دروازہ ہے، میرے گناہاں دی پنڈ بہت بھاری ہو گئی، کیا میں اس میں سے داخل ہو سکوں گا؟ ہاں جی نہیں۔ جنہ چکر گناہاں دی پنڈ نو بوجھ نو اتار سکھاں گا نہیں، اونا چکر اس دروازے جو داخل۔ یسوع پاک ہے، پاک دروازہ ہے، اس میں سے پاک ہو کر ہی ہم گزر سکتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں نہیں۔ جب تک میں نے بوجھ اٹھایا، میں کوئی چیز چھڈنا بھی نہیں چاہتا، انج کہنا میں یسوع دا ماں، یسوع دروازہ، اس میں سے داخل ہونا چاہتا ہوں، لیکن نہ بدی چھڈنا، نہ گناہ چھڈنا، نہ دنیاوی کماں نو چھڈنا، داخل نہیں ہو سکے گا جڑا ساری دنیاوی چیزاں نال داخل ہونا چاہے گا۔ کون داخل ہوگا؟ یسوع فرماتے ہیں مجھ سے سیکھو، میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں۔ مجھ سے سیکھو، یسوع سے سیکھے، جو فرماتے ہیں میرا جوا اٹھا لو۔ جوا کیا ہوتا ہے؟ جوا پنجالی ہے، پٹیا ٹکیا کے پائی ہوتی ہے، ہل جوتن لی، زمین وہان لی، ستاواں بھی دتیاں جاندیاں سن۔ میرا جوا اٹھا لو۔ پھر یسوع نے بھی جب سلیب دیتی گئی، وہ موڈے تے بھی سلیب رکھی گئی۔ نبیاں نے بھی، ارمیا نبی کو بھی کہا، لوگوں سزا دیتے تھے، ایک طرف دنیا کی سزا ہے، جوا ہے، اور ایک خدا کا جوا۔ میرا جوا اٹھا لو، میرا جوا نرم اور ملائم ہے، نرم اور ملائم ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس راہ سے گزرنا ہے، کس دروازے سے گزرنا ہے۔ یہاں پر بہت ساری چیزوں کی جو ہے تفریق بیان کی گئی ہے، ونڈ کر کے دسی گئی ہے کہ کون کی کرے گا۔ لکھا ہے جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو تو تم باہر کھڑے ہو کر یوں کہتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کرو گے کہ اے خداوند ہمارے لیے کھول دے دروازہ۔ ایک دروازہ ہے، اس دروازہ آپ آگے، اور وہ جواب دے کر تم سے کہے گا کہ میں تم کو نہیں پہچانتا، تم کہاں کے ہو؟ تب تم کہنے لگو گے کہ ہم نے تیرے حضور میں کھایا پیا اور تو نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی، لیکن وہ تم سے کہے گا میں تم کو نہیں پہچانتا، تم کہاں کے ہو؟ دوسری بات، اے سارے بدکرداروں میرے پاس سے دور ہو جاؤ، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ جب ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکالا ہوا دیکھو گے
اور مشرق مغرب شمال جنوب سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی میں ضیافت میں شریک ہوں گے. اور دیکھو بعض اول ایسے ہیں جو آخر ہو جائیں گے، اور جو بعض اول ہیں وہ آخر ہو جائیں گے، جو آخر ہیں وہ اول ہو جائیں گے. تو اس بات پر ہمیں بھی فکر کریں کہ یسوع نے سانو پہلا چنیا جی. کہ تکبر آ جائے تو کام خراب جی. پہلا چنیا تو پھر جنہ درخت زیادہ بڑا ہوئے گا اُنا ہی وہ پھلدار تے جکاؤ والا حلیم تے فروخت ہونا چاہیے. جی درخت دے وچ اکڑ ہے، میرے چ اکڑ ہے، تو انہوں پھل ہی نہیں لگتا. سرو دا درخت ویکھیا کدی پھل لگیا؟ اکڑ ہے. جڑا درخت جھک جاتا ہے پھل لگتا ہے. تو خدا دا شکر ادا کریے، خدا نے ہمیں بہت ساری نعمتیں بخششیں عطا کی ہے، ہمیں بلایا ہے، دعوت دی ہے کہ ہم پھلدار. تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. یسوع نے ہمیں چنا ہے. خدا کا شکر ادا کریں. تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے تاکہ تم بہت سا پھل لاؤ اور تمہارا پھل باقی رہے. خدا کا شکر ادا کریں کہ وہ طاق ہے اور ہم ڈالیاں ہیں. یسوع طاق ہے اور ہم ڈالیاں ہیں. وہ ڈالیاں ٹھیک ہے، ان کی کانٹ چھانٹ بھی کرتا ہے، دکھ اور کرب سے بھی گزرنا پڑتا ہے، لیکن وہ وقتی دکھ ہے. لیکن جب ایکسٹرا شاخ کاٹ دی جاتی ہے، سوکھی شاخ کاٹ دی جاتی ہے، تو وہاں پر نئی کوپر اگتی ہے، نئی زندگی جنم لیتی ہے، نئے امال، نیکی کے امال ظاہر ہوتے ہیں. درخت فطرت جو ہے ہمیں بہت سبق سکھاتی ہے. یسوع کہتے ہیں میں طاق ہوں، تم ڈالیاں. تو بھئی جو درخت ہے اس کے پھول پتے پھل جو ہیں ٹہنیاں جو ہیں وہ خوراک کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ تنے سے، یسوع سے. اگر میں اور آپ اس کی ڈھالیاں ہیں، اس سے پیوست ہیں، اس سے لنک ہے، اس سے واسطہ ہے، اس سے جڑے ہوئے ہیں، پیوست ہیں، تو پھر جو طاقت اور قوت یسوع میں ہے وہ آپ میں بھی ہے. یسوع زندگی ہے، وہ زندگی آپ میں بھی ہے. یسوع شافی ہے، شفا آپ میں بھی ہے. ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے. ہم نے خدا نے جو بھی ذمہ داری دی ہے اسے احسن طریقے سے نبھانا ہے، اور وعد و ضوابط کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، یہ ڈسائپل ہے، شاگرد. شاگرد کون ہوتا ہے؟ شاگرد انگلش میں کہتے ہیں ڈسائپل. ڈسائپل وہ ہوتا ہے، میں اور آپ اگر یسوع کے ڈسائپل ہیں، شاگرد ہیں، تو پھر دو چیزیں سیکھنی ہوگی. شاگرد لفظ شاہ گرد، جو یسوع کے ارد گرد رہتا ہے، جو یسوع کی پیروی کرتا ہے، جو یسوع سے منسلک رہتا ہے، وہ شاگرد ہے. انگلش میں ڈسائپل کہتے ہیں. ڈسائپل کون ہے؟ جو ڈسپلن کی زندگی بسر کرتا ہے. وعد و ضوابط یہاں پر سب کچھ درج ہے. اگر تم میں سے کوئی میرا شاگرد بننا چاہے تو خود انکاری کرے، اپنی سلیب اٹھائے اور اس کے پیچھے بولے سر سے پاؤں تک ہے، اور ساتھ دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. خود بھی اس کے پیچھے چلنا ہے، دوسروں کو بھی یسوع کے پیچھے لے کر چلنا ہے. خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بڑی برکت